Episode 1 pa lang ako, hindi pa ako tapos. Kasi pinatulog ako ng daddy. No, agigi-agigi na. Ha? Agigi-agigi na tayo. Agigi-agigi. Agigi, agigi, agigi. Agi, agi, agi. Agi, agi, agi. Oo. Nakatingin ka na naman sa cellphone. Smile ka muna sa kanila. Hi, ina, ina. Ay, hi, tatay, tatay. Hi, papa, papa. Hi, mamalit, mamalit. Hi, Uncle Demet, Auntie Yasmin, Daddy Angel, Kuya Kenji, Kuya Waken. Smile, smile muna. Agigi, agigi, agigi. Agigi, agigi, agigi. Kanina nung di mo nakikita ang camera, nag-i-smile ka eh. Uy. Uy. Uy, 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 uy. Uy, nyan, 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 nyan. Shh. Ellie. Mari, Mari. Titig na titig sa camera. Si Mare Mare. Agigi-agigi na yan. Agigi-agigi na yan. Agigi-agigi. 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 Bye-bye.